انقلاب ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ارطغرل غازی کی مشہور ہونے والی پرسنالٹی پر، اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ارطغرل غازی نے سلطنت عثمانیہ کے قیام میں اہم کردار ادا کیا، جس کے بعد سے ترکی نے 800 سال پوری دنیا پر حکومت کی۔ ہم آپ کو اس عظیم سلطنت کے زوال کی داستان بھی سنائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ارطغرل ڈرامہ کے اس عظیم کردار میں آج ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے۔ ناظرین، 13ویں صدی عیسوی میں جب مسلم دنیا انتشار کا شکار تھی، خلافت عباسیہ کمزور پڑ چکی تھی، وسطی ایشیا کے علاقوں سے آندھی طوفان کی طرح اٹھنے والے منگول پے در پے حملوں سے ایشیا اور افریقہ کے کئی علاقوں خصوصاً مسلمانوں کے ممالک تخت و تاراج کر رہے تھے۔ اسی دور میں کئی قبیلہ جو بہت سے دوسرے ترک قبیلوں کی طرح ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا، پہلے حلب اور پھر سوگت میں جا کر آباد ہوا۔ کئی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل نے آج سے ٹھیک 800 برس پہلے ایک خواب دیکھا۔ اس نے اپنے ارد گرد صلیبوں کی سازشوں اور منگولوں کے حملوں کے خلاف نہ صرف ترک قبیلوں کو ایک لڑی میں پرویا، بلکہ ایک ایسی ریاست کو بنیاد فراہم کی جو آگے چل کر عظیم عثمانی سلطنت کے نام پر 700 سال تک دنیا کے نقشے پر قائم رہی۔ اس سلطنت نے خلافت عثمانیہ کے نام سے یورپ، ایشیا اور افریقہ کے 3 براعظموں پر اپنا پرچم لہرایا، جس نے عرب و عجم کے مسلمانوں کو پھر سے وحدت تلے اکٹھا کر دیا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کے اوائل میں رکھی گئی اور یہ 20ویں صدی میں ختم ہوئی۔ اس دوران سلیمان شاہ اور ارطغرل کی اولاد میں سے 37 سلطان اس کی مسند پر بیٹھے۔ خلافت عثمانیہ کو مسلمانوں کا دوسرا دور عروج بھی کہا جاتا ہے۔ کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کو بنیاد فراہم کرنے والے عظیم جنگجو سردار ارطغرل کی زندگی کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخ کے دندلکوں میں گم ہو جاتا ہے۔ ایسے میں ترکی کے معروف مصنف اور ڈرامہ نویس محمد بوزداق نے ترک مسلمانوں کی تاریخ کے اس باب کو اجاگر کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ ان کا بنایا ہوا ڈرامہ سیریل دیریلس ارطغرل منظر عام پر آیا، جس نے دنیا بھر میں مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے اور اپنے نام دیریلس ارطغرل یعنی جی اٹھا ارطغرل کی طرح ارطغرل کے کردار کو ایک بار پھر زندہ کر دیا، اور نہ صرف پی ٹی وی پر بلکہ انٹرنیٹ پر بھی نت نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ ڈرامے کی بہترین کہانی، عمدہ اداکاری اور جاندار مکالموں نے پاکستانیوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ یہ ڈرامہ نوجوان نسل کو گرویدہ بنا رہا ہے، انہیں اپنے شاندار ماضی اور اعلیٰ اقدار سے روشناس کروا رہا ہے۔ صرف چند ہی دنوں میں ارطغرل کے پاکستان میں لاکھوں مداح بن گئے ہیں۔ یہ کوئی ناول، کہانی یا ڈرامہ نہیں، بلکہ خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ایک قبائلی ترک غازی عثمان اول کے والد ترک اوغوز کی سب سے بہادر قبیلے اور شاخ کئی کے سردار ارطغرل غازی کی داستان ہے۔ انہیں عام طور پر غازی کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، 11ویں صدی عیسوی کے آخر تک ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کی حکومت تھی، مگر تفرقہ بازی اور عصیبت نے وحدت ملت کو منتشر کر دیا تھا۔ مسلم معاشرے رنگ آلود ہوتے جا رہے تھے، دوسری طرف اسلام دشمن قوت سر اٹھا رہی تھی۔ یورپ میں مسلمانوں کے خلاف جریت شروع ہو گئی تھی۔ اس صلیبی جنگ میں یورپین افواج کے دستے 1096 میں قسطنطنیہ میں جمع ہوئے، جس سے انہوں نے مسلم دنیا پر حملہ کر دیا۔ ایک جانب یورپی اقوام مسلم ریاستوں کو فتح کرنے کے پروگرام پر عمل پیرا تھی، تو دوسری طرف مسلمان خود فرقوں میں تقسیم اور آپس میں ہی برسر پیکار تھے۔ اندلس میں طوائف الملوکی پھیلتی جا رہی تھی۔ سلجوقی سلطنت بھی اختلاف کا شکار ہو گئی تھی۔ غزنی اور غوری سلطنتیں آپس میں دست و گریباں تھیں۔ شمالی افریقہ میں عباسی خلافت کے متوازی فاطمی خلافت کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ ناظرین، مسلم ریاستیں خانہ جنگی اور محالاتی سازشوں میں گری ہوئی تھی۔ ان حالات سے یورپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اپنی قوت مجتمع کی اور پوری طاقت سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب مسلم حکمرانوں کی نااہلی سے شوال 496 ہجری یعنی کہ 1099 عیسوی میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس دن یروشلم میں تاریخ کا بدترین قتل عام کیا گیا۔ گلی کوچوں میں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہہ نکلی۔ کہا جاتا ہے اس روز اس شہر میں مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ گھوڑوں کے سم خون میں ڈوب گئے۔ ناظرین، 12ویں صدی عیسوی کے آتے آتے اسلامی سلطنت کا پرانا مضبوط شیرازہ بکھر چکا تھا۔ عظیم الشان اسلامی سلطنت مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ سلطنتوں کی تقسیم اور تہذیبوں کے تصادم نے حکمرانوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل لا کھڑا کیا۔
बगदाद अब्बासी खिलाफत का मरकज था। वहां बहुत एनार्की फैली हुई थी, फितना और फसाद का बाजार गर्म था। बगदाद के खलीफा का असर और रसूख बराए नाम रह गया था। दूसरी जानिब शयान खवारजिम की कुव्वत ओज शबाब पर थी। वो ईरान और खुरासान और शाम और इराक में आल सल्जूक के पेशे तर इलाकों पर काबिज हो चुके थे और एशिया के तमाम मुस्लिम सल्तनतों को फतह कर लेना चाहते थे। लेकिन ऐन इस वक्त चंगेज खानी तूफान अपनी तमाम होलनाकियों के साथ उठा और इसने सल्तनत खवारिजिम को बाश पाश कर डाला। इस सल्तनत की तबाही के बाद तुर्की कबाइल मंगोलों और सलीबों के हमलों से बचने के लिए जनूब की तरफ भागे। इनमें बाज ईरान और शाम में पहुंचे और वहां 7वीं और 8वीं सदी हिजरी में बहुत कुछ इक़्तिदार हासिल किया और तुर्कमानी मशहूर हुए। बाज जनूब की तरफ बढ़े और मिस्र के सलातीन ममलूक से मार के आरा हुए, लेकिन मिस्र में इन्हें शिकस्त हुई। वहां से वापस होकर वो एशिया कोचक में सल्जूकियों से आ मिले। आन ही तुर्की कबाइल में जो चंगेज खान के हमले के बाद अपना वतन छोड़कर एशिया कोचक मारे मारे फिर रहे थे, तुर्कान ओगोस के कबीले का एक जुजू कबीला काई था। कई कबीले के जदे अमजद ओगोस कौम के 12 बेटे थे, जिनसे 12 कबीले बने, फिर मजीद तकसीम होकर 24 कबाइल हो गए। ओगोस कबीला की शाख गोन खान में से एक कबीला कई था। कई तुर्की जुबान का लफ्ज है जिसके मायना है वो शख्स जिसके पास कुव्वत व इक़्तिदार हो। ये एक खाना बदोश और जंगजू कबीला था। जहां सरसब्ज इलाका और पानी नजर आया, ये लोग वहीं खीमा गाड़ कर डेरा डाल लेते थे। इस दौर में तुर्क कौम अपनी शुजाअत और दलेरी की वजह से खास इम्तियाज रखती थी। तुर्कों की आबादी वस्त एशिया में दूर दूर तक फैली हुई थी। बास तुर्क कबाइल अमन के दिनों में किसानों की तरह जिंदगी बसर करते और जंग के वक्त फौज में शामिल होकर दादे शुजाअत हासिल करते। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इर्तगल की जिंदगी पर मबनी ड्रामा सीरीज दिरिलिस इर्तगल इस वक्त पूरी दुनिया में मौजू बहस है। ये ड्रामा दिसंबर 2014 में तुर्की के सरकारी टीवी चैनल TRT ने नशर करना शुरू किया और 2019 तक जारी रहा। इस ड्रामे के राइटर और डायरेक्टर मोहम्मद बुज़देक और हीरो एंजन आल्तिन हैं, जिन्होंने इर्तगल गाजी का किरदार अदा किया। ये ड्रामा 5 सीजन पर मुश्तमिल है। इसमें कुल 150 इकसात हैं और हर किस्त का दौरानिया तकरीबन 2 घंटे का है। 90 से ज्यादा जुबानों में इसकी बाज़ाब्ता डबिंग हो चुकी है। उर्दू जबान में यह ड्रामा इर्तगल गाजी के नाम से पाकिस्तान में पेश किया जा रहा है। इर्तगल के हवाले से तारीख में ज्यादा तस्करा नहीं है। ये भी सच है कि ड्रामे में कुछ ऐसे किरदार हैं जिनका ताल्लुक इस अहद से ना हो। ये कहा जा सकता है कि ये ड्रामा सीरीज एक फिक्शन कहानी है, ताहम ड्रामे के मुसन्निफ और डायरेक्टर ने इस दौर के वाक़यात, माहौल, लिबास, रहन सहन, रस्म रिवाज, तारीखी वाक़यात पर इस कदर उम्दगी से काम किया है कि तारीख पढ़ने वाले यही कहेंगे कि ड्रामे में जो कुछ दिखाया गया है इस वक्त के यही हालात रहे होंगे। नाज़रीन, इस ड्रामे में इर्तगल नामी एक तुर्क जंगजू अपने कबीले कई को मंगोलों के जुल्म सितम और मौसम वबा से महफूज रखने के लिए एक बेहतर जमीन की उम्मीद में अनातोलिया आबाद होता है। यहाँ इसने मंगोलों और सलीबों दोनों से मुसलसल लड़ाई की, दोनों को शिकस्त से दोचार करता रहा और कई सलीबी किलों को इसने फतह कर लिया। इर्तगल की जंगी सलाहियतों और कामयाबियों से खुश होकर सल्जूक सल्तनत के फरमारवां सुल्तान अलाउद्दीन कीकात ने सोगौत का इलाका दे दिया और इर्तगल को वहां का सरदार आला बना दिया। इर्तगल की जंगी मुहिम में एक खुफिया तंजीम सफेद दाढ़ी वालों और शेख इब्नुल अरबी ने रूहानी बुजुर्ग के तौर पर मदद की। इर्तगल की बीवी हलीमा के अलावा इर्तगल के 3 बहादुर साथ बामसी हैं। तरगूत है और रोशान है, इसका बहुत साथ देते हैं और तकरीबन पूरा ड्रामा इन्हीं तीनों की बहादुरी, शुजाअत और जानिसारी के इर्द गिर्द है। ड्रामा में बहुत खूबसूरती के साथ 12वीं सदी के मुस्लिम तुर्कों के शानदार माजी और आला इक़दार की अक्कासी और इस दौर की तहजीब और सिकाफत को पेश किया गया है। ड्रामे की बेहतरीन कहानी, उम्दा अदाकारी और जानदार मुकालमे ने लोगों को गर्विदा बना दिया है। मंजर निगारी ऐसी है कि नाजरीन को ऐसा महसूस किया गया है कि इन्हें 21वीं सदी से उठाकर 12वीं सदी में मुंतकिल कर दिया है और इस ताहनाक माजी की सैर कराकर वापस 21वीं सदी में लाकर छोड़ दिया। कहानी, प्लॉट, किरदार, मुकालमे और प्रोडक्शन सब बहुत जानदार हैं। इस ड्रामे में दिखाए जाने वाले किरदार भी अपनी अपनी जगह बहुत मुनासिब और मुतासिर कुन हैं। इन किरदारों को करने वाले अदाकारों ने अदाकारी के जौहर भी इतने शानदार दिखाए हैं कि नाजरीन अश अश कर उठते हैं। खसूसन इर्तगल और हलीमा सुल्तान का किरदार तो बहुत अच्छी तरह अदा किया गया है। इसके अलावा हैमा अमा, कुर्तुगलू, सादुद्दीन कोबेक,
तुर्गत, बामसे और इब्ने अरबी के किरदार भी बहुत शानदार हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में इर्तगल गाजी की बेमिसाल मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस रोज इर्तगल गाजी की पहली किस्त पाकिस्तान में नशर हुई, इसी रोज ट्विटर पर मुसलसल 5 घंटों तक ये टॉप ट्रेंड बना रहा था। ड्रामा इर्तगल और इसके किरदार सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि लोगों के गुफ्तगू में भी बातचीत का मौजू बने हुए हैं। पीटीवी होम के यूट्यूब चैनल में एक दिन में 40,000 सब्सक्राइबर्स का इजाफा हुआ। पहले 16 घंटों में यूट्यूब पर 2.5 लाख के करीब लोगों ने देखा। अब तक ये पहली किस्त यूट्यूब पर 5 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं और पीटीवी होम के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स की तादाद 50 लाख से ज्यादा हो चुकी है। नाजरीन, कई कबीला 11वीं सदी में मंगोलों के हमलों की वजह से अपने सरदार काया अलब के बेटे कंदोज अलिक, जिन्हें सुलेमान शाह भी कहा जाता है, की क़ियादत में खुरासान के शहर महान में आबाद हुआ। लेकिन मंगोलों और सलीबों के हमले के डर के बायस यहां से निकलकर शुमाली अनातोलिया आ गया था, जो उस वक्त सल्जूकी सल्तनत की अमलदारी में था। अनातोलिया पहुंचकर ये कबीला मशरकी अनातोलिया यानी अर्मीनिया के शुमाल मगरिब में वाक़िया डेरागाहों की जानिब शहर इखलात में खीमा जन हुआ। आज भी मशरकी अनातोलिया में कई कबीला के बहुत से आसार व कब्रें मिलती हैं। नाजरीन, सुलेमान शाह की बीवी हायमा खातून से इसके 4 बेटे थे, दूंदर, कुर्तुख्तु, इर्तगल और संगीर तकिन। इर्तगल का सही तलफ़ुज़ इर्तुरुल या इर्तजल है। तुर्की जुबान में गैन मलफूजी नहीं बल्कि खामोश हरूफ यानी साइलेंट वर्ड होता है। तुर्की में जी दरअसल यमुशगे है। यमुशगे से कोई लफ्ज शुरू नहीं होता। ये हरूफ तहजी नहीं बल्कि हरफ इल्लत, हरफ कशीद की तरह होता है। जैसे अलिफ मद आ में अलिफ के ऊपर मद लफ्ज को कशीद यानी खींचा जाता है, इसी तरह इर्तगल में जी लफ्ज गैन नहीं बल्कि मद है। सुलेमान शाह के मनचले बेटे इर्तगल की पैदाइश रिवायत के मुताबिक 1191 ईस्वी में अनातोलिया के शहर बरूसा में हुई। इर्तगल बहादुर, निडर, जंगजू शख्स था जो अपने कबीले का दिफा करना खूब जानता था। सुलेमान शाह और इसके कबीले के मकासद में सबसे बड़ा मकसद मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ का बोल बाला करना शामिल था, क्योंकि यही वो वक्त था जब मुसलमान हर जगह कमजोरी का शिकार थे। सलीबी ताकतें और मंगोल अपना सर उठा रहे। वक्त वो आ गया था कि कोई भी मुस्लिम सल्तनत मुस्तकिम नहीं रही थी। ये वो दौर था जब चंगेज खान की तातारी फौजों ने तबाहकुन आंधी की तरह आकर अपने मफतूआ मुसलमान और दीगर मुल्कों को रूम दिया था। ततारियों का सैलाब तुर्किस्तान, मावराउन नहर, खुरासान, फारस, इराक, जजीरा और शाम से गुजरता हुआ वहां की बस्तियों को मिटाता चला जा रहा था। खिलाफत अब्बासिया के बाद मंगोलों की मंजिल अब सल्जूक सल्तनत थी। बाज़ंतीनी सल्तनत के सलीबी अपने साजिशों के जाल बन रहे थे। मुसलमानों की मजबूत और ताकतवर सल्जूक सल्तनत इन दिनों जवाल के करीब थी। शाम के इलाके पर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के पोते सुल्तान मलिकुल अजीज अयूबी की हुकूमत थी, जबकि अनातोलिया में सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन के बाद की हुकूमत थी। सलीबी दोनों सुल्तानों को आपस में लड़ाना चाहते थे ताकि इस खित्ते में मुसलमानों को कमजोर करके इनका खात्मा कर सकें। सुलेमान शाह तुर्क कबाइल को मुतहिद करना चाहते थे ताकि मुसलमानों को दुश्मनों की रीशा दुरानियों से बचाया जा सके। लेकिन सूरत हाल ये थी कि कई कबीला अकेला मंगोलों और सलीबों का मुकाबला नहीं कर सकता था। दूसरी जानिब इस इलाके में बेरहम सर्द मौसम, वबा और कहत से बचने के लिए एक चरागाह की जरूरत थी। इन हालात में वो अपने कबीले के लिए एक महफूज ठिकाने की तलाश में था। तकरीबन 1229 ईस्वी में कई कबीले ने खिलात के इलाके को सुल्तान जलाउद्दीन ख्वारिज़मी की बयान करदा जंगों के नतीजे में इस इलाके के बदलते हालात के दबाव तले छोड़ दिया। ये लोग दरियाए दजले के हिवज़ की जानिब के इलाकों की जानिब ये हिजरत कर गए। कई कबीला सुलेमान शाह और इर्तगल की सरकर्दगी में अपने वतन को छोड़कर मुख्तलिफ मुल्कों में घूमता हुआ शाम के मशहूर शहर हल्ब की जानिब रवाना हुआ ताकि वहां के अमीर मुल्क अल अजीज से जमीन हासिल करके शाम के इलाके में अपने कबीले को आबाद किया जाए। लेकिन इतनाए राह में दरियाए फिरात के किनारे कबीले के सरदार सुलेमान शाह की वफात होगी। शाह सुलेमान का तीसरा बेटा इर्तगल कई कबीले का सरदार बना। वो बहुत ज़हीन और बेहतरीन जंगजू था। शाह सुलेमान की वफात के बाद कबीले का बेशतर हिस्सा इस वक्त मुंतशिर हो गया, लेकिन जो लोग रह गए थे वो इर्तगल की सरबराही में सबसे पहले इखलात यानी एहलात आए थे, फिर इखलात से हल्ब अलीप हो गए। नाजरीन, 1232 ईस्वी में हल्ब में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के पोते अल अजीज की हुकूमत थी। सबसे पहले इर्तगल ने अल अजीज को इसकी सल्तनत में होने वाली सलीबी साजिशों को ख़त्म करने में बड़ा किरदार अदा किया, जिसकी वजह से अयूबी सुल्तान कई कबीले के दोस्त बन गए। इर्तगल ने अमीर हल्ब से ज़मीन हासिल करके शाम के इलाके में अपने कबीले को आबाद किया।
جہاں صلیبوں سے مسلسل اس کی لڑائی رہی اور بالآخر اس قبیلے کے جنبازوں نے حلب کے علاقے میں صلیبوں کے خفیہ قلعے کو مسمار کر دیا۔ اس کے بعد ارطغرل نے کچھ جنگجوؤں اور قبیلوں کے کچھ لوگوں کے ساتھ اناطولیہ کی طرف سفر کیا۔ ارطغرل اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف رواں ہوا۔ یہ جماعت جو تقریباً صرف 400 گھرانوں پر مشتمل تھی، سلطان صلاح الدین کے زیر سایہ پناہ کے لیے پایا تخت کونیا کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ وہ کسی فریق سے واقف نہ تھا، لیکن دیکھ کر کے ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسری قوی ہے، اپنے سواروں کی مختصر دستے کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کم روز فریق کی حمایت کے لیے بڑھا اور اس جانبازی سے حملہ ور ہوا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں بروقت مدد کی تھی وہ سلجوق سلطنت کی فرمانروا سلطان صلاح الدین کیبات کی فوج تھی، جسے تتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ناظرین، ارطغرل کے اس کارنامے کے صلے میں سلجوق سلطنت کے فرمانروا سلطان علاء الدین کیبات نے اس سغوت کا زرخیز علاقہ جو دریائے سکاریہ کی بائیں جانب بازنطینی سرحد کے قریب واقع تھا، جاگیر میں عطا کیا اور اس سغوت کا شہر بھی اسے دے دیا۔ اس علاقے میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے جو خراسان اور ارمینیا سے آئے تھے سغوت بدوباش اختیار کی۔ علاء الدین نے ارطغرل کو اس جاگیر کا سپاہدار بھی مقرر کیا۔ چونکہ ارطغرل کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی، اس لیے بازنطینی قلعہ داروں سے اکثر جھڑپوں کی نوبت آتی رہتی تھی۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا۔ ارطغرل کی ان فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترکی قبائل جو ایشیا کوچک میں پہلے سے آباد تھے اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور اس کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے۔ اس طرح ارطغرل کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور اس کا اقتدار گرد و بیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ ناظرین، ایشیا کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلال اور امرا کی بغاوتوں کے سبب زوال کی طرف آخری منازل میں تھی۔ اگرچہ کونیا میں سلوچکا روم کی روایتی شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بازنطینی صوبے کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ سلجوقیوں کی منتشر ہوتی قوت کے سبب ان کے کئی امیر خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے، لیکن ارطغرل نے کبھی علاء الدین سے بغاوت کا نہیں سوچا۔ وفاداری اس کے خون میں تھی، اس لیے ارطغرل نے ہر مارکے میں علاء الدین کا ساتھ دیا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاء الدین کو اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب نبی شہر اور بروسہ کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل نے علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے تتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کے صلہ میں وہ شہر بھی ارطغرل کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکھا۔ نیز ارطغرل کو اپنے مقدمہ الجیش کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، مثلاً راجہ حصار، بلے جیک، آئینی وغیرہ، لیکن سلطانونی کے اکثر حصوں میں خود سر امیروں کا قبضہ تھا۔ اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور اس کے بعد ان کے بیٹے عثمان کو مدت و جنگ لڑنا پڑی۔ سلطان علاء الدین کے علم کا نشان ہلال تھا۔ ارطغرل نے بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو اختیار کیا جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ سلجوق سلطان کی بھتیجی حلیمہ سلطان کی شادی ارطغرل سے ہوئی۔ حلیمہ خاتون سے ارطغرل کو 3 بیٹے ہوئے، گندوس، ساوچی اور عثمان بھائیوں میں چھوٹے تھے۔ ارطغرل غازی نے ان کی دینی اور جنگی تربیت کی اور وہ بڑے ہو کر والد کے شانہ بشانہ جنگوں میں شامل ہوتے رہے۔ سلجوق سلطنت منگولوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی تھی۔ ارطغرل غازی نے تمام ترک قبیلوں کو سوگوت میں اکٹھا کیا، صلیبوں سے چھینے گئے علاقوں کو ریاست کی ایک شکل دی اور تعلیم و تربیت کے لیے درسگاہیں تعمیر کروائیں۔ ناظرین، ارطغرل کے بیٹے عثمان نے اپنے والد کی وفات کے 10 برس بعد خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ اس میں تقریباً 642 سال از 1282 عیسوی تا 1924 عیسوی تک 37 حکمران مسند ارائے خلافت ہوئے۔ اپنے عروج کے زمانے میں یعنی 16ویں 17ویں صدی میں یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگی تھا۔ اس سلطنت کی سرحدیں مغرب میں ابنائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قراضون اور خلیج فارس اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں، سلوواکیہ اور کریمیا میں موجودہ یوکرین سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ آج کے شام، عراق، اردن، ایران، مصر، لیبیا، سوڈان، سعودی عرب، قطر، کویت، عمان اور متحدہ عرب امارات بھی خلافت عثمانیہ کا حصہ تھے۔
मलदुआ, ट्रांसल्वेनिया और विलाचिया के बाडगाज इलाकों के अलावा इसके 29 सूबे थे। खिलाफत उस्मानिया में एक जदीद इस्लामी मुमलिकत का तस्वर पेश किया गया, जिसके हुक्मरानों ने अपनी खुदादाद सलाहियतों से दुनिया भर में अपनी काबिलियत और मफतूहात का लोहा मनवाया। 1453 ईस्वी में फतह कुस्तुनतुनिया ने जनूबी मशरक़ी यूरोप और बहीर रोम के मशरक़ी इलाकों में सुल्तानत उस्मानिया की एक अजीम कुव्वत के तौर पर उभरने की बुनियाद रखी। 1566 ईस्वी तक यूरोप, मशरिक वस्ता और शुमाली अफ्रीका में मफतूहात के एक तवील दौर का आगाज हुआ। इन फतूहात का सबब फौज का मयारी नज़्म व ज़ब्त और जदीद अस्करी कुव्वत थी, जिसमें बारूद के इस्तेमाल और मजबूत बहरिया का किरदार बहुत अहम था। मईशत की तरक्की और दिफाई इस्तेकाम के साथ साथ फ़नून लतीफ़ा, खसूसन खिताती, लिफाशी, ज़रूफ साजी, मलबूसात, घरेलू सजावट की इशिया में तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर इज़हार किया गया। इसके अलावा शहरगोई और नसरगारी में बहुत ज्यादा इर्तिका और दीगर कई शोबे में तरक्की शामिल है। दीन इस्लाम अपनी जुबान, सिकाफत और अपनी तारीख से तुर्क कौम की वलिहाना वबस्तगी बहुत नुमाया है। तुर्की में मौजूद कई पुरशिफा मसाजिद और दीगर इमारात इनकी अकीदत और फन तामीर में महारत का मुंह बोलता सबूत हैं। हिजाज, इराक और मशरिकी वस्ता के कई इलाकों में वाक़िया मुसलमानों के मुक़द्दस मुकामात सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर इंतज़ाम थे। तुर्क कौम अपने अजीम मजहबी और सिकाफती असासी की भी भरपूर हिफाजत कर रही थी। इस्तांबुल के तोपकापी म्यूजियम में इस्लामी तारीख के नादिर तबरकात महफूज रखे गए हैं। तुर्क कौम अपनी आला रिवायात और अपनी कौमी जुबान से गहरी वाबस्तगी रखती थी। तुर्क में हर जगह, हर इदारे में, बाजारों में, सरकारी दफातर में, ज़राए इबलाग में सिर्फ तुर्की जुबान राइज है। मशरिक की दानिश, फनून, मोहब्बत और इखलास के साथ साथ मगरिब का तर्ज हुकूमत यानी जमहूरी निज़ाम, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की और मगरबी रहन सहन तुर्क मुआशरे का हिस्सा बन गए हैं। एक तरफ तुर्की यूरोपीय यूनियन का रुकन बनने के लिए कोशां है, तो दूसरी तरफ अजीम आशिक रसूल, सूफी बुजुर्ग मौलाना जलालुद्दीन रूमी और यूनस एमरे के सूफानिया अफकार को भी हिरसजान बनाए हुए हैं। नाजरीन, 687 हिजरी यानी 1228 ईस्वी में इर्तगल ने 90 साल की उम्र में इंतकाल किया और सबूत के करीम दफन हुआ। इर्तगल के वफात के बाद इनके छोटे बेटे उस्मान कई कबीले के सरदार बने। वो अब रियासत सोगूत के सुल्तान कहलाए जाते थे। उस्मान अदब व इखलाक और ज़हानत में अपने बाप इर्तगल से किसी सूरत कम ना था। ये भी अपने बाप की तरह हमेशा सल्जूकियों का वफादार रहा। सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी बाद में इसके बेटे सुल्तान गयासुद्दीन सल्जूकी की वफात के बाद उस्मान को एक आजाद और खुद मुख्तार ताजदार तस्लीम कर लिया गया। नाजरीन, 1299 ईस्वी में उस्मान ने अपनी सल्तनत कायम की, जो खिलाफत उस्मानिया के नाम से मशहूर हुई। इर्तगल के बेटे ने उस्मान अव्वल बनकर उस्मानी सल्तनत की बुनियाद डाली और अपने आप को तारीख साजी के दायरे में डाल दिया। 1324 ईस्वी में अपनी वफात तक उस्मान अव्वल ने अपनी सल्तनत को बाज़ंतीनी इलाके की हदूद तक वसा कर दिया था। जब सुल्तान उस्मान का इंतकाल हुआ तो सल्तनत का रकबा 16,000 मुरब्बा किलोमीटर था। 150 साल के अंदर अंदर ये दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बन गई। अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक करें, इनकिलाब टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी इस तरह की वीडियोस मौसूल हो सकें।